مجھے اپنی بہن سے ایک تحفہ ملا ہے۔ اس کو ہم جرمن لینگویج میں کہیں گے Ich habe ein Geschenk von meiner Schwester bekommen. Ich habe ein Geschenk von meiner Schwester bekommen. مجھے ایک تحفہ اپنی بہن سے ملا ہے۔ نمبر 2، اسے اپنے والد سے ایک نئی گھڑی ملی ہے۔ hat eine neue Uhr von seinem Vater bekommen. hat eine neue Uhr von seinem Vater bekommen. اسے اپنے والد سے ایک نئی گھڑی ملی ہے۔ نمبر 2، ہمیں کل بینک سے ڈاک موصول ہوئی ہے۔ Wir haben gestern Post von der Bank bekommen. Wir haben gestern Post von der Bank bekommen. ہمیں کل بینک سے ڈاک جو ہے وہ وصول ہوئی ہے۔ نمبر 4، میری دوست کو اپنی ماں سے ایک خوبصورت بیگ ملا ہے۔ Meine Freundin hat eine schöne Tasche von ihrer Mutter bekommen. Meine Freundin hat eine schöne Tasche von ihrer Mutter bekommen. میری دوست کو اپنی ماں سے ایک خوبصورت بیگ ملا ہے۔ نمبر 5، مجھے اپنی کزن کی شادی کا دعوت نامہ ملا ہے۔ Ich habe eine Einladung zur Hochzeit meines Cousins bekommen. Ich habe eine Einladung zur Hochzeit meines Cousins bekommen. مجھے اپنی کزن کی شادی کا دعوت نامہ ملا ہے۔ نمبر 6، اسے اپنی ٹیچر سے ایک پیغام ملا ہے۔ Sie hat eine Nachricht von ihrer Lehrerin bekommen. Sie hat eine Nachricht von ihrer Lehrerin bekommen. نمبر 7، میرے بھائی کو سالگرہ پر ایک سائیکل ملی ہے۔ Mein Bruder hat ein Fahrrad zum Geburtstag bekommen. Mein Bruder hat ein Fahrrad zum Geburtstag bekommen. میرے بھائی کو سالگرہ پر ایک سائیکل ملی ہے۔ نمبر 8، ہمیں اپنے باس کی طرف سے ای میل ملی ہے۔ Wir haben eine E-Mail von unserem Chef bekommen. Wir haben eine E-Mail von unserem Chef bekommen. ہمیں اپنے باس کی طرف سے ایک ای میل ملی ہے۔ نمبر 9، اسے اپنے دادی کی طرف سے ایک خط ملا ہے۔ hat einen Brief von seiner Großmutter bekommen. hat einen Brief von seiner Großmutter bekommen. اسے اپنی دادی کی طرف سے ایک خط ملا ہے۔ نمبر 10، مجھے امتحان میں اچھے نمبر ملے ہیں۔ Ich habe eine gute Note in der Prüfung bekommen. Ich habe eine gute Note in der Prüfung bekommen. مجھے امتحان میں اچھے نمبر ملے ہیں۔ آگے ہے نمبر 11، میرے والدین کو ایک تقریب کی دعوت ملی ہے۔ Meine Eltern haben eine Einladung zum Fest bekommen. Meine Eltern haben eine Einladung zum Fest bekommen. میرے والدین کو ایک تقریب کی دعوت ملی ہے۔ نمبر 12، مجھے کل اپنے چچا کی طرف سے ایک پارسل ملا ہے۔ Ich habe gestern ein Paket von meinem Onkel bekommen. Ich habe gestern ein Paket von meinem Onkel bekommen. مجھے کل اپنے چچا کی طرف سے ایک پارسل ملا ہے۔ نمبر 13، اسے ایک بڑی کمپنی میں نوکری ملی ہے۔ hat einen Job in einer großen Firma bekommen. hat einen Job in einer großen Firma bekommen. نمبر 14، مجھے کنسرٹ کے لیے ٹکٹ ملے ہیں۔ ہمیں Wir haben Karten für das Konzert bekommen. Wir haben Karten für das Konzert bekommen. ہمیں کنسرٹ کے لیے ٹکٹ ملے ہیں۔ نمبر 15، میری بہن کو اپنے دوست کی طرف سے ایک پیغام ملا ہے۔ Meine Schwester hat eine Nachricht von ihrem Freund bekommen. Meine Schwester hat eine Nachricht von ihrem Freund bekommen.
मेरी बहन को अपने दोस्त की तरफ से एक पैगाम मिला है। नंबर 16, मुझे अपनी मेहनत के बदले इनाम मिला है। Ich habe eine Belohnung für meine Arbeit bekommen. Ich habe eine Belohnung für meine Arbeit bekommen. मुझे अपनी मेहनत के बदले इनाम मिला है। नंबर 17, उसे अपने शोहर की तरफ से फूल मिले हैं। Sie hat Blumen von ihrem Mann bekommen. Sie hat Blumen von ihrem Mann bekommen. उसे अपने शोहर की तरफ से फूल मिले हैं। नंबर 18, मेरे दोस्त को अपने भाई से एक नई जैकेट मिली है। Mein Freund hat eine neue Jacke von seinem Bruder bekommen. Mein Freund hat eine neue Jacke von seinem Bruder bekommen. Nummer 19, मुझे सालगिरह की पार्टी का दावतनामा मिला है। Ich habe eine Einladung zur Geburtstagsparty bekommen. Ich habe eine Einladung zur Geburtstagsparty bekommen. मुझे सालगिरह की पार्टी का दावतनामा मिला है। नंबर 20, हमें अपने वालिदैन की तरफ से एक सरप्राइज मिला है। Wir haben eine Überraschung von unseren Eltern bekommen. Wir haben eine Überraschung von unseren Eltern bekommen. हमें अपने वालिदैन की तरफ से एक सरप्राइज मिला है। So thank you very much for watching. For upcoming videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.